Cebuana, ikaw ang tag-iya ni ining gugma. Oh, Cebuana, ikaw lang ang nag-inusara ni ining gugma. Hello mga ka-prouds, naataron sa Noble Hotel Cebu, Banilad, Cebu, and I thought I would give you a tour around Noble Hotel para makakita mo sa lugar and would love the place. Okay, I stayed here for 1 month. I am still staying here and I'll be going home today, and I decided to maybe give you a quick tour around Noble Hotel. Alright, so hopefully ma-enjoy ninyo ang video, and kung wala pa makasubscribe sa atong channel, ProudCebuano, click the subscribe button below para ma-update mo sa atong mga bagong videos nga i-upload nato. And if you have comments, write your comments below. Alright, so have a great day. Cebuana, ikaw ang tag-iya ni ining. So natay 33 floors or 35 floors there is a Noble Hotel. Patag elevator pass para makasulod rin. Okay, we'll go in the elevator. Scan nato ang card, swipe, and then press RD. Going up. We're going up to RD. Actually, mga ka-prouds na 33 up to 37th floor. Yan, napatay RD roof deck. And we're going up. Our lives are built around such patterns, where we all need to maintain a delicate balance between work and play. And we're going to RD. Conformity and individuality. This snack pattern life is celebrated at Grand Residence in Cebu. 33. We're going RD.
Level update. Okay, thank you. Only this side there is a panel. Talamban, Banilad. I think kanang building diha sa bungtod mao na ang Marco Polo, Marriott, Busay. Kining mga buildings kini diri sa IT Park. So ingani na ka progressive ang Cebu mga ka-prouds. So mao ni ang north side, padung sa north nga side sa Cebu. O makita nyo mga ka-prouds na ay golf course. Bisan sa ka urbanized ka crowded ang city na gyapon sila golf course diri. O I think Lapu-Lapu side. Yeah. Okay? So Balamban, again IT Park buildings o Marco Polo. Ug kun moari ta ka-prouds diri sa Picas, I think this is the center sa Cebu. Okay? So moari ta. I don't know what building, what's the name of the building. Kana murag one of the highest buildings sa diri sa Cebu. So again, under construction pa ang Noble Hotel. Nga murag twin building sa Noble Hotel. And naata diri sa this part mga ka-proud, mo ni ang city. We'll see. This is the city. O kung makita ninyo diha ang CCLEX, Cebu City Expressway. Okay? O kining mga buildings sa sadwan, so kibaw kung saning mga building nga. But again, I think Noble Hotel is one of the highest buildings diri sa Cebu. Okay, so ingani naka-crowded ang Cebu mga ka-prouds. Kapit ra tayo. Okay, stick ora. Guwan pa. Again. So naatas. Ako na take top of the world. Naatas top of the world. Shout out. Yeah. No. Imong YouTube ay shout out. Oh. Please subscribe to my YouTube channel, Loverty Arts. Yeah. Number 2 Napunay art. ko YouTube channel, i-subscribe Warren Ju Campillos, Ju. Oh, sa nasal ko YouTube channel. So, stick O. Okay, so maning pinakataas dali mga ka-prouds. Restaurant lagi. Ingani ang klima sa Japan. Ay, wala doon, nag-swimming ko rin. Golf course. Nag-practice of swimming. Atong sa main pool? Sa ba? Paano sa kita ng lang? Okay mga ka-prouds, na ako ron sa Noble Hotel.
nataron sa Noble Hotel. We stay here for 1 month. Nya na ako sa 33rd floor sa Noble Hotel, and this is what the view looks like. Hi, 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 hi. Hi. Hi, sir, hi, sir. Lamig kayong inamos, no? Eske, naa ka sa Noble Hotel. Og sa akong pagbalik, akong nakita ang kalainan. Og akong nahibawan, ikaw ang tag-iya niining dughan. Oh, Cebuana, ikaw ang tag-iya niining gugma. Oh, Cebuana, ikaw lang ang nag-inusara niining gugma. Sa akong paglakaw dito sa layong lugar, akong gipangita imong talagsaon nga kutis, kutis Cebuana. Sa akong paglakaw dito sa layong lugar, akong gikamingawan imong talagsaon nga kabutan, oh Cebuana. Ingon si McCoy, beautiful girls all over the world, but they got nothing on you, babe. Nothing on you, babe. Whoa, Cebuana, ikaw ang ako ang Pilipina. Oh, Cebuana, akong hinigugma. Ikaw lang ang nag-inusara. Whoa, akong Cebuana. Cebuana, ikaw ang tag-iya niining gugma. Oh, Cebuana, ikaw lang ang nag-inusara niining gugma.